हुरैन मर्द कुर्बानी भी देता है। मैं वही मर्द हूँ जिसने अपनी बहन की मोहब्बत और तड़प में जुल्म किए तुम पर। मेरी बहन कौन है? औरत है वो भी। फिर कैसे तुम मर्द को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही हो? हर मर्द गलत नहीं होता हुरैन, ना हर मर्द औरत को बर्बाद करता है। तुम्हारा ये शिकवा बनता है हुरैन, क्योंकि तुमने मुझ जैसे पत्थर दिल मर्द से मोहब्बत की और तुम्हारा शोहर एक मर्द नहीं वहशी निकला। तुम्हारी कम उम्री की वजह से भी तरस नहीं आया था मुझे तुम पर, क्योंकि उस वक्त मैं इंतकाम की आग में जल रहा था। कुछ नज़र नहीं आता था मुझे, तुम्हारी मासूमियत भी नहीं, कुछ नहीं। हाँ, मैं जानता था हुरैन तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मैंने तुम्हारी आंखों में बेपनाह मोहब्बत देखी थी अपने लिए। मेरे इतने जुल्म के बाद भी तुम मुझसे नफ़रत नहीं करती थी, बल्कि बहुत मोहब्बत करती थी। हुरैन, तुम्हें पता है, जब मुझे पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूँ, कितनी खुशी हुई थी मुझे। जानती हो, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। बहुत खुश था मैं, लेकिन मुझसे मेरी खुशी छिन गई। मेरी औलाद दुनिया में आने से पहले ही मर गई। इसी तरह बहुत पहले मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई थी, लेकिन इंसान हूँ ना, समझा ही नहीं। वो मुसलसल अपने चेहरे पर गिरते आबशार साफ कर रहा था। हुरैन अब बस जामिन शाह को ही सुन रही थी। पता है हुरैन, मुझे हमेशा से अपनी हर गलती और हर गुनाह का एहसास था, लेकिन खुदा ने मोहर सख्त कर दी थी मुझ गुनाहगार पर। जानते बूझते हुए भी सज़ा दी तुम्हें। लेकिन हुरैन, मैं उस वक्त अजियत से गुज़र रहा था। जब भी आप ही को देखता था, फिर उसी अजियत से गुज़रता था। वो अजियत जिसने मुझे जानवर से भी बदतर बना दिया है। जानती हो, जब उस दिन मैंने फ़ोन पे बात करने पर तुम्हें मारा था, फ़ोन पे बात करना कोई बुरी बात नहीं थी। तुम अपनी माँ से बात कर रही थी, लेकिन उस वक्त मैं पहले से ही गुस्से में था, अजियत में था, क्योंकि उस दिन मैं हॉस्पिटल गया था जहाँ मेरी बहन ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी। उन्होंने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की थी। हुरैन, मेरी बहन कैसे ये कदम उठा सकती थी? ये सोच आते ही मेरे दिमाग की नसें फटती हैं। मेरी बहन ने हर जुल्म बर्दाश्त किया था हुरैन, हर जुल्म। ज़्यादती हुई उनके साथ, फिर उसी बेगैरत के साथ निकाह हो गया, और फिर हर दिन और रात उन्होंने सब्र से वक्त गुजारा। जानती हो, मैं 15 साल का था उस वक्त से अपनी बेकसूर बहन को जुल्म और अजियत सहते देख रहा हूँ। मेरा बस चलता तो उस घटिया आदमी को उसी वक्त उसके बाप की तरह तड़पा तड़पा कर मार देता, लेकिन आप ही ने अपनी कसम देख कर रोक रखा था मुझे। उस दिन उस घटिया आदमी ने आप ही से उनसे जीने की वजह, उनका बेटा छीन लिया था। हुरैन, वो मर रही थी, मैं नहीं देख सका उन्हें उस अजियत में। मेरे सामने उस वक्त तुम आ गई और मैं गुस्से में पागल हो गया। हुरैन, मैं कई साल से इस अजियत से गुजर रहा था जिसने मुझे वहशी हैवान बना दिया। मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब करने में तुम्हारा बाप बराबर का कसूरवार है। मुझे ना एजाज से उम्मीद थी, ना आसिम से, लेकिन सलमान, काश वो उस वक्त अपने खून का हक अदा कर देते। उनकी एक गलती की वजह से मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरा बाप मर गया, मेरी माँ जिंदा लाश बन गई, मैं वहशी बन गया, पत्थर दिल बन गया। 12 साल हुरैन, मैंने अपनी बहन को सिसकते देखा, अपनी माँ को रोते देखा है। 12 साल से मैं अपने आप से जंग लड़ रहा था, लेकिन मैं हार गया था हुरैन। जामिन शाह तो हुरैन के आगे हार गया था उसी वक्त, लेकिन अपनी हार तस्लीम नहीं करता था। जामिन की सारी शर्ट खून में तर हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त उसे सिर्फ एक दर्द महसूस हो रहा था कि उसके गुस्से और इंतकाम की वजह से आज वो दोनों किस मोड़ पर आ गए थे। वो टूटे हुए लहजे में बातें कर रहा था, जबकि आंखें उसकी शदीद सुर्ख थीं। हुरैन हनूज जामिन को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन जामिन के दुख को सुनकर जामिन ने अपने हाथ हुरैन के आगे जोड़ दिए और फिर से बोलने लगा, प्लीज़ हुरैन, दूर नहीं करना मुझे खुद से और अर्श से। हाँ, कोई भी सज़ा दे मुझे। रुको एक मिनट, ये कहकर जामिन उठा था। सब जामिन को भीगी आंखों से देखने में लगे हुए थे, हुरैन समेत। अब हुरैन खड़ी हो चुकी थी। जामिन अली की जानिब गया और खुद ही अली की जैकेट से गन निकाल कर एक बार फिर हुरैन के सामने आया। ये लो हुरैन, तुम पर जान भी कुर्बान। जामिन ने गन हुरैन के हाथों में पकड़ा दी और सर को झुका कर बोला। जामिन ने जब गन हुरैन के हाथों में पकड़ाई तो वो फटी आंखों से उसे देखने लगी।
हुरैन और नहीं रहा जाता तुम्हारे बगैर। मार दो यार मुझे, सज़ा दो मुझे। जो शख्स जुल्म करता है ना, उसकी मौत आसान नहीं होनी चाहिए। ये इन हाथों से मारता था ना तुम्हें, ऐसा करो इन हाथों को नाकारा बना दो, सज़ा दो मुझे। ज़ामिन ने अपने हाथों को हुरैन के सामने करते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल हुरैन ने गन वापस ज़ामिन को दे दी। अब ये तरीके आजमाएंगे आप? क्यों ज़ामिन, हर बार क्यों औरत माफ़ करे? वो लहजे में दर्द लिए बोली थी। हुरैन, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। ज़ामिन उसकी बात नज़रअंदाज करके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हम बात सबके सामने भी कर सकते हैं, हुरैन ने भी तेज़ आवाज़ में कहा। लेकिन अगले ही पल ज़ामिन उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर सामने वाले कमरे में आया था, जिस कमरे से कुछ देर पहले हुरैन बाहर आई थी। कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो मुड़ा था, जबकि हुरैन उसकी हर हरकत पर हैरत ज़दा थी। कैसे वो धड़ल्ले से सब कुछ कर रहा था। हुरैन, प्लीज़ यार, सज़ा दो, क्योंकि मैं इसी काबिल हूँ। ज़ामिन गन उसकी जानिब करता हुआ बोला। फिर बेल्ट उतार कर उसने हुरैन के हाथों में पकड़ाई, जबकि हुरैन अब उसे हैरत से देख रही थी। मारो हुरैन, बिल्कुल रहम ना करना मुझ पर। ज़ामिन, हुरैन ने बेयकीनी से उसे पुकारा। नहीं हुरैन, बस सज़ा दो मुझे। अच्छा रुको, ये लो। उसने अपनी जेब से एक लाइटर निकाला और हुरैन के दूसरे हाथ में थमा दिया। अब हुरैन के एक हाथ में बेल्ट थी और दूसरे हाथ में लाइटर। वो कभी अपने हाथों में मौजूद दोनों चीज़ों को देखती और कभी ज़ामिन को हैरत से देखती। मुझे पता है बेल्ट से तुम नहीं मार सकते क्योंकि तुम बहुत नरम दिल हो, लेकिन ये लाइटर है ना, इससे वैसे ही जलाओ मुझे जैसे मैंने तुम्हें अजियत दी थी। देखो हुरैन, बिल्कुल भी रहम नहीं करना मुझ पर। अपना दिल थोड़ा सा सख्त करो और सज़ा दो मुझे, क्योंकि तुम सही कह रही हो। औरत क्यों माफ़ करे हर बार? पता है औरत ने ही जुल्म सह सह कर मुझ जैसे जालिमों को ढील दे रखी है, लेकिन अब नहीं। मैं एक पुलिस वाला हूँ हुरैन, कानून का रखवाला, और पुलिस वाले को अपने मामले में भी उसूल पसंद होना चाहिए। तुम्हें पता है, अगर मेरे सामने कोई ऐसा मर्द आता तो मैं उसे दर्दनाक सज़ा देता। चूँकि आज मैं खुद मुजरिम हूँ तो सज़ा बनती है मेरी। तुम जैसे चाहो मुझे सज़ा दो, चाहो तो जान से मार दो। रिवॉल्वर, बेल्ट और ये लाइटर। ज़ामिन ने जैसे उसे ऑप्शंस दिए कि वो जिसे चाहे, जैसे चाहे, जिससे चाहे उसे सज़ा दे। हुरैन ने बेल्ट और लाइटर दूर फेंका और आगे बढ़कर ज़ामिन का गिरेबान पकड़ लिया था और तेज़ आवाज़ में बोलने लगी, आज भी हुक्म चला रहे हैं मुझ पे? हाँ ज़ामिन शाह जी, किसी का एहसास है आपको? कितनी आसानी से ये सब बोल रहे हैं। बड़ी मामा का क्या? हाँ, अगर आपको कुछ हो गया तो? और अर्श, जानते भी हैं आप अर्श के लिए आप क्या हैं? कितना याद करता था वो आपको, लेकिन नहीं, आपको किसी का कहाँ एहसास होता है। आपको किसी की परवाह ही नहीं है। और तुम्हारे लिए तो अहम हूँ ही नहीं ना मैं। फिर क्यों सज़ा नहीं दे रही हो वो मुझे? वो भी ज़ामिन शाह था, मतलब की बात पर फ़ौरन आया, क्योंकि नहीं देख सकती आपको तकलीफ़ में। हनूज़ उसका गिरेबान पकड़े हुए वो चिल्लाई थी, क्यों नहीं देख सकती तकलीफ़ में? फ़ौरन सवाल आया था, क्योंकि दर्द होगा। किसे दर्द होगा? मुझे। बेइख्तियार उसके मुंह से निकला था, मुझे होगा दर्द। रोते हुए वो फिर चीखी थी, क्यों दर्द होगा तुम्हें? वो जाने क्या सुनना चाहता था। क्योंकि हाँ बोलो। क्योंकि वो इस बार उसने नज़रें झुकाई थी और गिरेबान से गिरफ्त थोड़ी ढीली हुई थी। तकलीफ़ मुझे होगी तो दर्द तुम्हें क्यों होगा हुरैन? वो फिर सवाल कर गया, क्योंकि इतना बोलकर वो फिर चुप हो गई थी, जबकि ज़ामिन के गिरेबान पर रखे हुए अपने हाथ उसने हटा लिए थे और ज़ामिन से दूर होना चाहा था, लेकिन ज़ामिन ने अब उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया था। हुरैन, आई लव यू। हुरैन के चेहरे के करीब अपने चेहरे को ले जाकर वो बेहद मोहब्बत से बोला था, मैं माफ़ नहीं करूँगी आपको। ज़ामिन के इजहार मोहब्बत को किसी खातिर में न लाते हुए वो कमज़ोर से अंदाज में बोली थी, तो सज़ा दो मुझे। वो उसका चेहरा थामे हुए बोला था, पता है कितना दर्द दिया है आपने मुझे, जान सज़ा भी तो कबूल कर रहा हूँ ना। मुझे दर्द होता था ज़ामिन, बहुत दर्द। वो फिर बोली थी। ज़ामिन तड़प उठा था, सज़ा का हकदार हूँ फिर मैं। वो हर जुर्म कबूल करता हुआ बोला था, मेरे हाथ भी जलाए थे आपने। आज शिकायत जालिम से ही कर गई थी वो, कुछ नहीं भूला।
یہ لائٹر ہے نا، اسی طرح جلاؤ میرے ہاتھ جیسے میں نے تمہیں اذیت دی تھی۔ وہ ہنوز اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں صرف شکوے تھے۔ ہاں لیکن نفرت نہ تھی، یہی بات تو اسے امید دے رہی تھی۔ آپ نے مجھے بیلٹ سے بہت زور سے مارا تھا، بہت درد ہوا تھا مجھے۔ ایک اور ظلم اس نے یاد کروایا۔ نہیں بھولا میں، یہ بیلٹ ہے نا، ویسے ہی مارو مجھے۔ آپ نے میرے بال بھی کاٹے تھے، وہ بے حد معصومیت سے بولی۔ جان، سیزر لو اور میرے بال کاٹ دو، تم سے زیادہ پیارے نہیں ہیں یہ۔ حورین کی معصومیت پر اسے بے پناہ پیار آیا تھا۔ میں پھر بھی معاف نہیں کروں گی، حورین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میں زندگی بھر معافی مانگنے کو تیار ہوں، میں پھر بھی معاف نہیں کروں گی۔ میری حورین کا دل بہت نرم ہے، وہ کر دے گی معاف، بلکہ تم کر چکی ہو معاف۔ وہ اس قدر یقین سے بولا تھا کہ حورین اسے دیکھتی رہ گئی۔ پتہ ہے کتنا برا کیا تھا آپ نے میرے ساتھ، کتنا درد دیا ہے۔ وہ شاید آج ہر حساب برابر کرنا چاہتی تھی، یا ضامن کا یہ روپ اسے اچھا لگ رہا تھا۔ ہر دکھ کا میں دعویٰ بھی تو کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں حورین کو صرف محبت اور بے پناہ محبت دکھی تھی، اور کوئی شکوہ۔ جب وہ چند لمحے نہ بولی اور صرف اسے تکتی رہی تو پھر ضامن نے سوال کیا، آپ بہت برے ہیں۔ آئی ہیٹ یو ضامن شاہ، آئی ہیٹ یو۔ وہ بہت زور سے ضامن کے گلے لگی تھی، وہ کراہ اٹھا تھا، لیکن ابھی اسے صرف حورین کی پرواہ تھی جو اس کے گلے لگ کر بہت شدت سے رو رہی تھی، بالکل معصوم بچوں کی طرح۔ ضامن نے بھی بازو اس کے گرد حائل کر لیے۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی، ہر بار اپنی مرضی کرتے ہیں آپ۔ آئی ہیٹ یو ضامن شاہ۔ ضامن کے گلے لگے وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ آئی لو یو حورین، بے حد محبت سے کہا گیا، جبکہ اس کے سینے سے لگی حورین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ بولو نا یار، کوئی تو جواب دو۔ ضامن اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ ضامن، الفاظ اس کی زبان سے نکلنے سے انکاری تھے۔ ہاں بولو جانے من۔ ضامن، ہمیں باہر چلنا چاہیے، چلیں باہر، مجھے باہر جانا ہے۔ حورین اس سے دور ہوتی ہوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ حورین یار، دیٹس ناٹ فیئر۔ بجائے آئی لو یو ٹو بولنے کے تم یہ کیا بول رہی ہو؟ ضامن، باہر چلیں۔ حورین کے بات بدلنے پر ضامن جی بھر کے بد مزہ ہوا تھا، اور آخر میں حورین کی نقل اتارتا ہوا بولا، آہ۔ ضامن کی بات پر ایک مکہ ضامن کے سینے پر رسید کیا، لیکن ضامن درد سے کراہ اٹھا۔ سوری ضامن، ہاسپٹل چلیں پلیز، بہت خون نکل چکا ہے پہلے ہی۔ وہ شرمندہ ہوتے ہوئے گویا ہوئی، جبکہ ضامن نے پھر سے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ چھوڑو یار، کون پاگل یہ لمحے مس کرنا چاہے گا جب اتنی پیاری بیوی اس کے پاس ہو اور اتنے قریب ہو۔ میں نے معاف نہیں کیا آپ کو، اور آپ فلرٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ، وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولی تھی، اور ضامن کو دور کرنے کی جدوجہد کرنے لگی۔ یار فلرٹ نہیں ہے یہ، پیار ہے۔ اور کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، معاف نہیں کیا؟ اچھا تو پھر جان کیسے معافی ملے گی مجھ غریب کو؟ ضامن نے چہرے پر معصومیت لاتے ہوئے پوچھا۔ ایک شرط پر۔ حورین کی آنکھوں میں شرارت تھی جو ضامن بھی دیکھ چکا تھا۔ ایک اطمینان ہوا تھا اسے حورین کو خوش دیکھ کر۔ ڈارلنگ، شرط ورت نہیں، تم حکم کرو بس۔ ضامن شاہ کے لیے حورین کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ محبت سے چور لہجے میں کہا گیا کہ مقابل نے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ چلیں ہاسپٹل جلدی، بہت خون بہہ گیا ہے۔ وہ نظریں جھکا کر ہی بولی تھی۔ اوکے میری جان۔ اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر سب کرتے ہوئے وہ بولا تھا۔ حورین، میں نے قدر نہیں کی تمہاری، پھر بھی ایک اور موقع دیا ہے تم نے مجھے، تھینک یو سو مچ یار، ضامن نے ندامت سے بولا۔ ضامن پلیز بار بار ان باتوں کا ذکر نہ کیجیے، میں سب بھولنا چاہتی ہوں۔ حورین کے چہرے پر پھر اداسی دہرائی تھی۔ اوکے میری جان، اب نہیں بولوں گا۔ اچھا حورین، مجھے تم سے ایک اور بات کرنی ہے، اب کہ وہ چہرے پر سنجیدگی لائے بولا، جبکہ حورین ابھی بھی اس کے حصار میں تھی۔ ضامن کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہوئی تھی۔ جی؟ یار ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ضامن، کیا ہوا ہے بڑی ماما کو؟ حورین پریشان ہوئی۔ وہ ہمیں دیکھیں گی نا تو ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ میں نے کل شام کی فلائٹ بک کروا دی ہے ہم سب کی، ہمیں پاکستان جانا ہوگا۔ وہ جیسے اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ حورین بے یقینی سے اسے دور کرتی ہوئی خود بھی پیچھے ہوئی۔ واٹ یو مین؟ آپ پہلے ہی فلائٹ بک کروا چکے ہیں؟ وہ تھوڑے غصے میں بولی۔ جان، مجھے جلد سے جلد پاکستان جانا ہے ایک کیس کے سلسلے میں، اور اپنی فیملی کے بغیر کیسے چلا جاتا؟ ہاں
تم اپنی عرش کی اور رامین کی پیکنگ کر لینا، پتہ ہے ماما ہمارا ویٹ کر رہی ہیں، میں انہیں بتا چکا ہوں تم ملو گی۔ اور عرش کا سن کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ ضامن اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، ضامن ہمارا جانا آسان نہیں ہے، ہاسپٹل میں انفارم کرنا ہوگا پہلے، اور عرش کا اسکول، رامین کی یونیورسٹی، سب ہو جائے گا، یو ڈونٹ وری ڈاکٹر حورین۔ ضامن مسکرا کر بولا، اس کے لہجے میں فخر تھا حورین کے لیے۔ ضامن، جی میری جان۔ ضامن آپ نے جاب کیوں چھوڑی تھی؟ وہ دل میں آیا سوال آخر پوچھ ہی بیٹھی، قابل نہیں تھا اس وقت۔ ایک پولیس والا جب اپنی بیوی سے انصاف نہ کر سکے تو وہ اپنے ملک سے کیا انصاف کرے گا؟ تمہارے ساتھ کیے گئے ظلم کے بعد ضمیر پر بوجھ رہتا تھا، اس لیے چھوڑ دی جاب۔ لیکن اب سرخ روح ہوں یار، اور عرش کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ری جوائن کر لیا۔ یہ کہتے ہوئے ضامن نے اپنا ہاتھ اپنے زخم کے قریب رکھا اور آنکھیں سختی سے بند کر کے پھر کھولی۔ اس کی یہ حرکت حورین کی آنکھوں سے چھپ نہ سکی۔ ضامن آپ کو درد ہو رہا ہے نا؟ کب سے بول رہی ہوں چلیں ہاسپٹل، اور اب کوئی بات نہیں، جلدی چلیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ضامن کو کوئی بات کرنے کا موقع نہ دیا اور اس کا بازو پکڑ کر باہر لے گئی۔